Ite video laki update shisnyak to ayu ya. Askuto to akulto road lo. He now to new kolebo tla veche lo kelana. Anekne veche ono alagala kapengwa ni ena gari pla lamo. Tong na agsim ko hipo la katenge mega ye. Hipo shikim temo gela ya pla lamo ke no hile kagshana. Hipo la pla peng ke no chivetsani. Edo rasta between Askuto to Akulto road to Bonase landslide pura. Now to new olop park kurgena itu kolebo olop ahikena landslide to upur pura ahikena itu gari la rasta pura bono jeshe gari tu pass korwa na pare. Itu pura kunba Askuto to Akulto road berabole thakle huda hudi kena berabi koi kena itu short video सबके जाने जैसे थैंक यू शिकिमती